Hey guys, welcome back to my channel vlog with Piu। তো আমরা আজকে সকালবেলা এখানে চলে এসেছি আর দিদি সবে ঘুম থেকে উঠে মায়েরাকে খাওয়াচ্ছে। এখন তো বাজে 10:30 11টা। এখন কটা বাজে? এখন 12টা বাজে। এখন দিদি ঘুম থেকে উঠে মায়েরাকে খাওয়াচ্ছে। সোমনাথ তো চুলদারি কেটে চলে এসেছে, ও খাচ্ছে। আর আমার সব থেকে ভালো হচ্ছে আমরা খুব ফুলকপি ভালোবাসি। আর এখন তো ফুলকপি আলু আর নিরামিষে এইগুলোই হয়। আর ভাগ্যিস হলো সোমনাথ বলছে পটলের সিজন আছে, তাহলে পটল আলু তরকারি হতো। আমার পটল ফুলকপি খেতে খুব ভালোবাসি। চুল দাড়ি কেটে পুরো চিকনা হয়েছে সোমনাথ। सम्मान देना चाहिए मेरा पति, हम जो बोले तू सम्मान नहीं देगा। हाँ तब আমার বরটাকে সম্মান দেয় না, তারপরে লোক সম্মান দেবে। বাবা हिंदी में बोल। হ্যাঁ বাবা, ওর মাথাটা পরিষ্কার করা হয়ে যায়, যে এটা মাথাটা পরিষ্কার করা হয়, বারবার এরকম হয়ে যায়। বাবা এইগুলো আমি যতবার পরিষ্কার করি অনেকবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করে না কতবার করেছি। ছেলেকে তেল মালিশ করতে গিয়ে ওর মাকে তেল মালিশ করছে, ওর মা কি আরাম খাচ্ছে এখানে। ছেলেটাকে ফেলে রেখে আবার মা যদি বলছে 10 টাকা দেবো 5 টাকা দেবো কর। হ্যাঁ এখানটা সব পালং শাক, মূলো শাক, আর আমি জানি না কি কি শাক, সব কি সুন্দর খেতি শাক। खेत आलू कहाँ है? मम्पी का है, आपका है? मम्पी का क्यों है, आपका है? मम्पी का है, मेरा का है, मेरा कुछ है। एक तेरी सब कुछ मम्पी आ रहा है और मेरा कुछ है, बोलिए नहीं मेरा का है। ये আমি এই প্রথমবার জানলাম আলু গাছে পাতা হয়। আমি ভাবলাম আলু মাটির তলায় হয় যখন শুধু এই হয়, এই তাই বলছে আলু গাছ কোন, বলছে এই ডান যে এত পাতা হয়েছে, বলছে আলু গাছেই পাতা। আমি প্রথমবার দেখলাম, সত্যি কথা আমি জানি না, কেউ আমাকে গালাগালি দিও না। মা সব থেকে বদমাস মেয়ে ছিল। মানে আমি চুরি করবো করে বলে করিনি। মা বলে ভাই বলছে ভাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, ये क्या मिर्चा डाला है, सबका पात में एक एक करके मिर्चा देते। मिर्ची डाल। हाँ तुम्हारा तो हम तो तुम क्या बोले बांस दिया तो तुमको हम डेंजर हम, गंदी हम, मोटी हम डाल लेगा। अरे वो खाएगा हां तो গরম আছে। তো এখন আমরা গেছিলাম পিউকে নিয়ে সোর্সের খেতে ফটো তুলতে, কারণ আমাদের ফেসবুকে ফটো ছাড়তে হয়। আর এই মেয়েটা এমন সোর্সের খেতে গিয়ে ঢুকে গেছিস, মাটির ভিতরে ঢুকে গেছে। कपड़ा फाड़ा-फाड़ी हुआ है भाई सोर्सर को खेत में। ये सब क्या दिखाते थे गजब, मतलब हुआ है जो हुआ है, हम ऑनेस्टली এখানে পিউ দেখেছিস একটা, ওখানে একটা কুকুর মারা গেছে। বলতে নেই এগুলো কপিরাইট পড়ে যাবে রে গাধা। হ্যাঁ कुछ ना पड़ेगा ये तेरा मेरा मिलना। इनका का एल्बम निकलवा दीजिए गाना का। हे बाहों का खिल। तो पियो এখন পাগল হয়ে গেছে। विनोद देखो विनोद, चलिए विनोद, घर मेरा लड़का है। তো এখন হয়ে গেছে আমরা রেডি। আর এখানে পুচকু রেডি হওয়ার পরে পটি করে দিয়েছে, তাই নিয়ে বাপরে বাপ ঘরে কি ঝামেলা কি ঝামেলা। বারাতি সব ছেলেরা যাচ্ছে, ওই জন্য পিউ এখন রেডি হয়নি। পিউ এমনি নর্মাল ঘরের জামা প্যান্ট পরে নিয়েছে, নর্মাল না, ওকে নতুনই কিনে দিয়েছে। যে কটা পরে যায় সব কটা নতুনই আছে, প্যান্ট সব কটাই নতুন আছে, খালি পুরনো বললে হবে না, ওগুলো আমি কিনে দিচ্ছি। আর আমাদের ফ্যামিলির মতো নিয়ম আছে, ফ্যামিলি না আমার পিউর মতো নিয়ম আছে, ও যেটা পরবে সেটা আমি কিনে দিই, আমি যেটা পরবো ও কিনে দেয়। তো চলো রেডি হয়ে গেছি। ওরা সব ঘরে আছে, খালি এখানে আসার পর থেকে প্রতিদিন শুধু আটার লুচি আর রুটি খাচ্ছি। তো ভাবলাম বাইরে কোনো কচুরি খাবো, তো এসে না ওরকম কোনো দোকান ছিল না, শুধু এইটা ছিল। তো অনেক দূরে বাইক ছাড়া এসেছি আমি অনেকটা হেঁটে, তো এরকম কচুরি লিচি বিক্রি করছে ভেজে, বলতে পারো কচুরিরই মতন খাচ্ছি, কিন্তু ভালো লাগছেও না লাগছেও আমি নিজে বুঝতে পারছি না সবই। কিন্তু আমি জিলিপি খাবো, জিলিপি বানাচ্ছি ওর জন্য গরম গরম। দেখো তো আমি খাবারটা খাই, আমি খাবার এনজয় করি আর তোমরা আমার ভিডিওটাকে এনজয় করো।
ये बोला क्या तो सास भी हॉट होगा तो सोमनाथ सास को लाइन मारेगा और इसका सासू हॉट होगा तो हम लाइन मारेंगे। और मेरे बेटे का शादी के नाचे कैसे তো এখন ওখানে চলে এসছে দুলে রাজা, বাহু लेके चले आए यहाँ पे। बहू उतरेगा, दरवाजे पे उतरेगा। अब दरवाजा खुला, अब तो जिया है। उसको दिख रही है। चलिए विनोद का एक्सपीरियंस लेते हैं। चलो जाके हम लोग विनोद का एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा। क्या विनोद भैया? बोले क्या विनोद भैया? कैसा लगा आपको शादी करके, बोलिए। कहाँ लगाना है नहीं लगाना है तो तुम तो खाली जो है ना देख के तो इसको उदास लग रहे, कैसा हो गया, अभी मुंह पूरा सूख गए। विनोद भैया अभी दुल्हन का फेस रिवील नहीं करना है। थोड़ा तो दिख ही रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है फेस रिवील। मेरी जवान की मुंह से निकल गया क्या? हम बोले शादी करके क्या एक्सपीरियंस है? बोले मेरा रात में पिया रात में पिया, वो दिन में पिया नहीं, अड्डे से पिया हो गया। टिंकू जिया बाप दिया गाना ही नहीं चला तो क्या सब कोई शादी करके जिंदगी में सुनो एल लग गया भाई, एल लग गया उसका शादी करके। हम लोगों का लगा हुआ है, अभी लगा अभी इन दोनों भाइयों को लड़ने वाला है। तो शादी का लड्डू जो खाया पछता है, जो नहीं खाया फिर भी पछता है। खा के ही पछता है। खा के पछता है। इसलिए इन लोग आज खाया लड्डू खाया ना। हाँ उस दिन तो कितना लड्डू आना। हम लोग को ले दिया, हम लड्डू लड्डू कर रहे थे, हमको बेसन का नारियल का लड्डू बस तुम्हारा हो गया शादी। इसको पूछिए शादी करके एक्सपीरियंस क्या है। हाँ इस लड़के से ठीक के बोलेगा कोई। इसका शादी नहीं हुआ गाइस, इसका कोई लड़का लड़की नहीं है। अगर कोई हो तो बताना, मुझे शादी करना है। ये छलावा है, औरत है एक्चुअली। छलावा मतलब ओ अच्छा बुलाती है, हम अगर जाने का नहीं। फर्स्ट टाइम हम ये पागल कोई इसको बुलाता है चल जाए। ये भी खड़ा फर्स्ट टाइम हम भी देखे तो भाई छलावा भी आ परछाई है। तुम दोनों छला छला ही क्या कर रहे हो? धोखा तुम दोनों ही छलवा में पड़ गए। ये दोनों छलावा में पड़ गए। ई दोनों ना ई सिर्फ ई और आ। हां एकदम सही। দেখ পালিয়ে না বিয়ে করলে কত রকম নিয়ম পালন করতে হবে। আমাদের তো অনুষ্ঠান করে বিয়ে হয়েছে, আমাদের এমনি করে হবে না এরকম আর কিন্তু আমাদের তো অনুষ্ঠান হয়েছিল। হ্যাঁ সেটা পরে হয়েছে। ফটো ভিডিও না করে আমাদের সময় তখন কোনো ক্যামেরাম্যান ছিল না, কোনো ফটোগ্রাফার ছিল না। আমার মায়েদের বেলা যখন বিয়ে তখন ওনাদের ফটো থাকে, তা তোদের আমরা তোর মায়ের আগে বিয়ে করেছি না, এই জন্য এখন ভিডিও হতে দেখি। কি করবে মেয়েরা বই যখন মারছে দেখো একটু একটু এত এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছিস কেন তুই? মাকে বলছিস কি এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছিস? আমি দেখিনি, আমাকে বলছিস। এপি বাবুর মনে হয় খিদে পেয়েছে, আঙুল চুষছে দেয়। এই চুষে দিবি না, মামাম দিদির মতো করিস না, আমার দিদির মতো। বেবি কাম ডাউন। তো এখানে এখন নজর কাটাচ্ছে এখন। ওই ডিমটা কত থেকে পেলো? ডিমটা দাদিটা পেরেছে। ডিমটা কত থেকে পেলো? দাদিটা পেরেছে, দাদিটা পেরেছে ডিমটা। এই কিসের ডিম? মুরগি ডিম আমাদের না, তো এত ছোট। ওটা দাদির ডিম। ফালতু ये गोबर और ये चीरा है। हाँ চিরা চূড়া বরণ করবে এটাকে দিয়ে বউকে। এখানটা গাড়ির কাছে এতটা ভিড়, আমরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আর সোমনাথ একা।
কি অবস্থা, নতুন বউকে ঘরে ডেকে দেখ না, সবাই মিলে গালাগালি করছে।